Maka seseorang yang mengatakan dirinya itu bertakwa harus bisa menunjukkan buktinya dalam amalan lisan dan anggota badan. Seseorang yang mengatakan dirinya beriman, maka imannya itu harus terpancar di dalam amalan lisan dan anggota badannya. Tidak bisa orang mengatakan aku luluman tapi ratau sedekah, nggak pernah berbagi. Nek omong tok. Tidak bisa yang seperti itu, nggak bisa. Semua butuh bukti. Lah, puasa kita itu bagian daripada bukti iman dan takwa kita. Ketika kalau jenengan sami mendatangi masjid, memakmurkan masjid, ada kajian, pengajian, ada majelis zikir, ada sholat jamaah, enten nopo mawon kegiatan di masjid, atau masjid butuh kerja bakti, butuh dibersihkan, butuh dirapikan. Kepedulian kita yang menjadikan kita senantiasa kalbu kita seakan-akan tergantung di masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini sebagai bukti iman kita. Maka pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi paring dawuh, "Idza ra'aita man ya'tatul masjida fashhadu lahu bil iman." Jika engkau melihat orang yang dikit-dikit ke masjid, sering ke masjid, datang pergi ke masjid, ngurusi masjid, resek-resek masjid, ada kegiatan masjid apa dia datang, dia selalu terdepan, dia orang yang paling peduli. Ketahuilah orang yang seperti itu adalah orang yang beriman. Itu wujud iman. Persis kali dawuhipun Gusti Allah Ta'ala, inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itulah mereka orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Iman yang awalnya adalah amalan qalbu, ternyata aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak bisa seseorang yang dia itu diceritakan sebagai orang yang rajin puasa, rajin sholat malam, rajin zikir, lantas kemudian punya piaraan seekor kucing, kucingnya butuh makan, butuh minum, justru dikurung sampai mati. Yang seperti ini disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia finnar, dia adalah orang paling neraka. Orang paling neraka. Iya. Ternyata amalan-amalannya dia beribadah itu tidak menjadikan dia peduli terhadap lingkungannya. Kepedulian terhadap lingkungan itu benar-benar istimewa, sampai kepada seekor kucing, bahkan kepada seekor anjing. Yang anjing itu binatang najis. Najis apa? Wah, mughaladah. Iya, najasatun mughalah, yang benar-benar nilainya sangat besar najis. Itu ketika seorang pelacur berada di padang pasir yang dalam keadaan panas, kehausan yang hebat. Akhirnya dia mencari-cari sumur, dia turun ke sumur minum sepuas-puasnya. Begitu minum sepuas-puasnya naik, didapatilah seekor anjing kehausan. Saking hausnya si anjing menggigit tanah yang keras. Maka pelacur ini tanpa dilihat oleh siapapun, karena memang nggak ada siapapun kecuali Allah yang melihatnya saja, dengan serta-merta, dengan tulus ikhlasnya dia turun ke sumur. Sepatunya dilepas, dipenuhi dengan air, sepatu itu digigit dengan giginya, kemudian dia merangkak naik ke atas, merangkak sampai di atas, kemudian diberikan kepada anjing yang kehausan. Ternyata Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahannya, padahal dia pelacur. Maka dari itu, kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan tentang iktikaf, akan tetapi ada saudara kita kaum muslimin yang membutuhkan pertolongan kita, keluar dari masjid meninggalkan iktikaf demi menunaikan hajatnya saudara kita, itu jauh lebih baik daripada seseorang iktikaf di dalam
Masjidnya masjid Rasulullah SAW yang bisa dilipat gandakan 1000 kali. Ternyata masih lebih baik mengulurkan bantuan menolong saudara kita yang membutuhkan. Iya, ya panjang iman itu kalau diibaratkan pohon, iman itu ya ada cabang-cabangnya, bercabang-cabang. Bukan di awalnya amalan kalbu tadi benar, tapi bercabang-cabang. Al-imanus bid'un wa sab'una syu'batan au bid'un wa sittuna syu'batan. Dalam hadis Nabi, iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabangnya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Yang paling rendah membuang gangguan dari tengah jalan. Ada batu di tengah jalan jatuh, ada truk lewat jatuh batunya, mengganggu orang lewat, dipinggirkan. Ada carang mangklung yang tengah ratan, nah dipotong, dipinggirkan. Baik, dipotong, dipinggirkan. Itu bagian daripada cabang iman yang paling rendah. Wal haya'u minal iman, dan malu itu pun juga bagian daripada iman. Nah, kalau ibaratnya adalah pohon, iman itu kalau ibaratnya adalah pohon. Kama tali syajaratin thayyibatin, ya, asluha thabitun fil ardi wa far'uha fis samai. Seperti pohon, akarnya kuat menancap di bumi, kemudian daun dan rantingnya menyebar di angkasa saking tingginya. Ya kalau ada cabangnya, ibaratnya pohon, ada cabang-cabang iman, ada ranting-ranting iman lagi, ada buah-buah iman lagi, ada batang keimanan tuh. Banyak. Makanya semua amalan itu sebetulnya ya semua berkaitan dengan iman, berkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wajib dan larangan jelas. Kalau itu amalan sunnah itu membackup kewajiban-kewajiban kita. Kalau itu amalan yang makruh kita tinggalkan, itu membackup ketika diri kita menjauhkan diri dari yang haram, dari yang dilarang-larang. Makanya sekecil apapun jangan pernah kita meremehkan suatu kebajikan. Nanti Nabi Muhammad SAW dawuh, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan suatu kebajikan sedikit pun juga. Sebaliknya juga sama. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah sekali-kali meremehkan dosa yang kecil. Sesungguhnya gunung-gunung yang tinggi menjulang hanyalah tumpukan pasir dan kerikil. Maka dari itu, sekecil apapun sesungguhnya, kebajikan itu bisa berpotensi sebagai suatu pahala yang nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Bukan sholat sunat sebelum fajar tok. Nah, kalau dalam hadis disebutkan orang enek carang mangklung, ada ranting dahan mangklung ke tengah jalan kemudian dipotong. Kebaikan dia cuma itu saja. Amal-amal yang baiknya itu sudah impas dengan dosa-dosa dan kesalahannya. Tinggal sisa itu tadi, menyingkirkan halangan dari tengah jalan. Ternyata masuk surga. Nah, kalau sudah masuk surga, sudah lebih baik daripada dunia seisinya. Sekecil apapun amal soleh berpotensi menjadi seperti itu adanya. Insya Allah waktunya sudah cukup untuk kita berbagi wejangan, saling mengingatkan. Kulo nggih belajar, kulo nggih pengen milihnya waktu piyambak. Monggo kita sedaya sanika maos surat napa? Wasyamsi wal duhaha, lanjut surat Ad-Duha, terus surat Alam Nasrah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات خاصة الآباء والأمهات والأجداد والجدات والزوجات والأولاد والبنات وجميع الذريات. اللهم اغفر لنا ولهم مغفرة من السماوات ومن الأراضين ومن ما بينهن ومن ما شئت من شيء بعد يا ربنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها وشؤون أهالينا وذرياتنا كلها وشؤون المسلمين أجمعين وشؤون ولاة المسلمين فإن في صلاحهم صلاح العباد والبلاد. اللهم يا من لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا من إذا أردت شيئا إنما أن تقول له كن فيكون. نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا من إذا أردت شيئا إنما أن تقول له كن فيكون. نسألك بجميع أسمائك العظام الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم أغننا من الفقر اللهم أغننا من الفقر اللهم أغننا من الفقر وارزقنا بغير حساب وارزقنا بغير حساب وارزقنا بغير حساب واقض لنا جميع الديون والحقوق واقض لنا جميع الديون والحقوق واقض لنا جميع الديون والحقوق وأدخلنا في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا أي سابقة مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته الكرام ومع والدينا وأهل بيتنا وأزواجنا وذريتنا أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك وأمرتنا بسؤال والدعاء وتكفلت بالإجابة والقبول. اللهم اكتب لنا الإجابة والقبول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الصلنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam.